So as agreed by everyone, no, we're going to have a review for your statics. So let's start with the resultant of force systems. And for lesson 1, focus ta sa a resultant of a system of forces. Wherein by the end of this first lesson, you will be able to determine the resultant of a system of forces using analytical methods. That is with solution, no, not graphical. So the importance of knowing the resultant. So unsa man, what is the significance nganong kada given nga mga forces that acts on a certain body nganong kaon man nato ang resultant. So it helps us to imagine several forces that acts on a certain body as though they were a single force. So take a look at this plate in the figure below. So this is subjected by three forces. Now we have F1, F2, F3 with different magnitudes and directions. On a normal setting class, what ta nag-after, no, sa effect ani mga individual forces. But in a macroscopic level, especially if we're going to analyze the integrity of the structure, um, we are aftering on the kanang result, no, or the effect of these three forces. That is why concerned lang ta sa resultant, like kung asa ba gid ani ang totality sa kaning tulo ka mga forces. If we're going to relate this one in real life, no, kamo mga estudyante, so naay mga outside forces, no, it could be a negative force like mga temptations, or positive forces like um kanay mong pag-study that can benefit to yourself. So sa ubang tao, ang ila ra pagkita sa imo or pag-judge sa imo is ang result niyan, ano, which is kung makagraduate ba ka or makapass ka sa board exam. So dili na sila mag-after yun, no, sa imong mga struggles, something like that. So the same thing uh, with this one in our lesson for today, especially this plate in this figure. So ang after na nato, if mag-analyze ta sa iyang integrity, sa iyang strength is by the resultant of these three forces. It allows us to determine whether the forces are balanced or whether there is an overall force in a particular direction. So kanisiya, with the resultant of a force, so makahibaw ta if equalized ba ang talan or in equilibrium ba. Kay if dili, then there is a tendency nga maglihok din na imong structure. So in a structural kanang aspect, di na allowed no nga na mga movements because it would cause failure. So kailangan ato makita if naabay unbalance nga nahitabo. So if there is a resultant, then unbalance ang system. So that is why on the last statement, if there is an overall force, meaning there is a resultant, na-calculate nato ang resultant, therefore it would cause the body to accelerate. There's movement. So hence we can predict the state of the body. So moving ba ni siya or stationary. So mara siya importansya nganong mag-solve pamantag resultant of a system of forces. So when we talk about system of forces, it deals with two or more forces. Okay? Nakasunod ra? Sunod ra? So methods to solve the resultant force. So di ba, this is a review sa inyo ha physics na subject. So we have these two common methods, no? On the left, we have the graphical method. As you notice, we have here a table, no, showing the different vectors represented by this V. Different vectors with different magnitudes and direction. In a graphical method, you're going to use an instrument, no? So an instrument, a measuring instrument to measure the length of these arrows. And that length corresponds to the magnitude of your vector.
And also the inclination or the position, of course, shows the direction of your vector. So here, the resultant, no, pag-calculate sa resultant is you're going to arrange the given vectors. So here, tulungan ni ka vectors. So i-arrange siya, that is i-connect ang tail sa nagsunod ngadto sa head sa kung ano sa iyang giunhan. Just like this one, V1 and V2. So ang tail ni V2 gisunod sa head ni V1. So that is how the graphical method works, no? And after that, once na kompleto na, then the resultant can be drawn from the tail of the first vector towards the head of the final vector. Mao na siya. Mao na siya ang sa graphical nga method. Whereas sa ato karon, we're going to use the analytical method, no? Wherein um here, as you can see, we have a given vector A colored in blue. So we resolve this force by its components. So na siya components along this x and y axis, labeled ax and ay. Ang ato buhaton ato i-sum up, no, ang mga forces along x. So that is ax equals a cosine theta, and for ay we have a sine theta. Kay namdam pa mo ani nga mga formulas? Kay namdam pa? So I hope ka-remember pa mo ani. And to get the resultant, so this is the resultant. The resultant is just the sum of the squares, no? Or the square root of the sum of the squares of the component forces labeled here as ax and ay. And to get its direction, use the tangent, no? Tangent identity. So inverse theta is arctangent of ay and ax. You should note the signs of ax and ay because dira po nimo mahibaw-an if asa na siya nga direction nag-point out, no? It could be on the first quadrant, second quadrant, third quadrant, or fourth quadrant. So again, this is how we're going to solve the resultant of a force using analytical method. So we're going to use this one in our first example. Okay. So kani siya na ni sa PDF, no? Nga gihatag. Here we are going to determine the resultant of the concurrent forces shown in the figure below. So we have 1, 2, 3, 4, 5. We have 5 forces. So mostly, no, sa mga problems ngayon ani, the direction of the given force can be can be uh, can be represented by using an angle, no, just like this one. For the 300 pounds, nag-use siya og 30 degrees, that is on quadrant 4. Whereas this 500 pounds, as you notice, gi-represent siya by this triangle method. Okay, this triangle method. Now, kung ingan na ang pag-represent, then ato na siya i-interpret, no? So ang kanin siyang 500 pounds, ato na siya butangan dira og theta. Okay? So ang pag-choose sa theta is kuan siya with respect to the x-axis. Okay? For uniformity, para ma-uniform tatan ba. You can also refer this 500 pounds with respect to the y-axis. So it's up to you, no? Pero para uniform punta, para masabtan, ato la siya i-respect aning x-axis, so theta. So kanit siya nga triangle, if we're going to interpret this one, no? So paingana na siya, paingana. So meaning, if this is theta, understood nga this one is theta also. And we have here 3, 4. So unsa man ang iyahang hypotenuse. Now if you're going to calculate this one, no? Using Pythagorean, so the result here is 5. Okay, so this is 5. Now we can write the values for our trigonometric identities here.
that we can use in solving the component of the forces. So we can have cosine here of theta is equals to, so this is angle, so that is 4/5. We also have sine of theta, that is equal to 3/5. So we can use that one later. Now, going back to solving the resultant of a force. So kaganiya, sa previous nga slide, to find the resultant, we need to solve first the the sum of the component forces, no, along x and y. So let's start with the summation of forces along x. Okay. So unsa may naa sa along x? Let's start with the 300 pounds. So si 300 pounds, ang iyang component along x, project ra na nimo siya. So unsa man nga trigonometric identities ato gamit? Is it cosine or sine? So unsa man? Okay, that is cosine. Cosine 30 degrees. Tapos, okay, positive ni siya. Positive kay naka-point man siya towards the positive side of the x-axis. And next, for 1,000 pounds, we don't have x component since directed man siya along the y-axis. The same thing with the 200 pounds. So, nalalantay kaning 400 pounds. So, 400 pounds, naka-point man siya on the left side. So, negative siya. So, negative 4,000, and that is cosine of 30 degrees. Now, si 500 pod, naka-point pod siya sa left. So, negative gihapon, 500. And for 500, we have cosine of theta. So, since kaganiha, nakaderive na tag values for cosine of theta using this representation, kaning triangle. So, that is cosine of theta equals to 4/5. Now, simplifying this one, pila may answer? Now, may calculator dira, the result would be negative 4,866.03 pounds. Okay? So, mana siya ato ang summation of forces along the x-axis. Next, we have summation of forces along y. So, start na punta ni 300 pounds, of course. 300 pounds na siya component, no, along the y-axis, kani siya nga part. And that is pointing downwards. So, pointing downwards gali, negative na siya. So, we have negative 3,000. But this time, sine na siya, di ba? Sine 30 degrees. For 1,000, pa-downward man po ni siya. So, therefore, negative 1,000. And for 200, pa-upward man. So, therefore, positive 200. And for 500 pounds, pa-downward po siya. So, 5,000. And then here, we are going to use sine of theta, no? Kay kaniman siya. Mamuna iyang components along the y-axis. So, sine of theta is equivalent to 3/5 based on this triangle. So, 5,000 times 3/5. And then, finally, we have the 4,000 pounds. That is, ang iyang y component kay pa-upward. So, plus 4,000. Then, we have sine of 30. If imo ni siya i-calculate, ang result is negative 1,500 pounds. Okay. So, naka-take note ani? Naka-take note ra? Nakasunod ra class? Yes, sir. Sunod ra? So, to solve for the resultant, use Pythagorean theorem, no? So, resultant R equals the square root of the sum of the squares of the components. So, fx squared plus summation of fy squared. So, kana siya, we have negative of 4, 8,
66.03 squared plus negative 1,500 squared. So the resultant force of this 1, 2, 3, 4, 5, so 5 forces will be 5,091.97 pounds. Okay, this is just the magnitude of the resultant. Dili pa na siya ang iyahang direction. So kuwangan pataog direction sa ato ang resultant of a force. Okay? Wa mo na kay baw asa nga quadrant, asa ka dapit diriya ang totality aning five forces. To solve for the kanang koan, solve for the direction. So we're going to use the formula, no? Theta is equals to the arctangent of summation of forces along y over summation of forces along x. More or less, mora ni siya og slope, no? That is change in y over change in x or y over x. Now, diri you can take the absolute value, no? Kaya as you notice, atong mga answers for summation of forces along y and summation of forces along x, puro negative. You can neglect that one so that maka-come up ta og positive nga angle. However, on the later however later on ato to siya i-interpret ang katong mga signs unsa indication niya adto. So f of y nato again is 4866.03. Atong x is 1500. So makakuha ta og theta na 17.13 degrees. Now, atong f of x, f of y is negative. And then ang ato ang summation of forces along x is negative. So asa man dapita which quadrant does both the y and x axis are negative. Saman quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3. Quadrant 3, sir. So quadrant 3. So therefore indicate nimo nga ang location sa ato ang kuan atong resultant of a force is 17.13 degrees located at quadrant 3. Okay? So walay kuan ani? Walay question ani? Walay question? Okay, let's proceed to the second example. So for the second example, na mga problems no nga ipa-resolve nimo ang mga forces along a certain axis or along a new axis. Okay? So in this problem, we have an existing axis labeled as x and y axis. And then, three as a problem, our goal is to determine the components. So diri to determine the components of this resultant with respect to this new axis labeled by n and t. Okay? So rotated ni siyang axis 30 degrees counterclockwise, so CC, relative to the x and y axis. So naatay x and y axis ni rotate by an amount of 30 degrees. Mao na siya ang ato ang new axis t and n. Now we are going um to resolve the given forces ry and rx with respect to this new axis. So how are we going to do that one? Okay? So ma-apply diri ang um force resolution, meaning magkuan ta og projections. So let's start with ry. Okay, we're going to create some projections. Okay, for ry, paingana siya. Okay, for ry, mo na siya iyahang normal nga direction. And then we have t here. Natay t diri Of course, we have here the n. Okay, this is n, this is t. Now, we can resolve this ry along t and along n. So, mo ni siya iyahang resolution
parallel to n, and this one is iyang equivalent nga components parallel to t. And we can label this one as r y t. This is r y n. I hope nakasunod. And then this angle is 30 degrees. Now, apply the um trigonometric identities. So for RYT, this is just the cosine, no? That is RY cosine of 30 lang. Okay? And then we also have the RY with N, that is RY sine of 30 degrees lang. Okay, nasunod ra? Sunod ra? So, since na naman na natay mga components no for RY, ato na siya ni break. Gi-break na siya with respect to the T and then axis. Now, ni RX na pud ta. So, RX ang iyahan na pong projections. So, for RX, mo ni siya iyahang normal nga direction. So, this is RX. And then, we're going to ato i-indicate ang mga new axis. So, kani siya. So, 30 degrees ni siya. So, kani siya mo na siya ang component ni RX, okay, with respect to the T axis, T, and this is N. So, kani pud siya, mo na siya ang component ni RX with respect to the N nga axis. So, using trigonometric identities for a right triangle, we have RXT is equal to Rx, but this is not cosine, no? Basig mag-anod mo ba kay with respect to x man. So this is sine na siya. Okay, this is the angle and this is Rxt. So Rx sine of 30 degrees, and we have Rxn equals to Rx cosine of 30 degrees. Okay, so mauna siya. Now next, ato ipang combine ang mga components along T and also along N. So ato na siya i-combine kani sila kay mao man siya ang mga T, and also this one kay mao man siya ang mga N. So I hope nakasunod, no? So let's do that. So naka-take note na ani? Nakasunod ra? Yes, sir. Okay. So for Rn, we have the Ryn plus Rxn. Now for Ryn, we have 480, no? So 480 sine of 30 degrees plus our Rx. Now diri apod kuan pud ta ha, dapat meticulous pud ta sa sa direction or sa sign, I mean sa sign. So for Ryn, positive na siya, no? Positive kay pa-upward siya. For Rxn, I mean for Ryn, positive siya kay towards the right man siya, no? And also for Rx, towards the right man siya, so positive. No need to worry. So plus 300 CRX, then cosine of 30 degrees. So yung i-calculate, ang answer is 499. 499.81 pounds. And then for RT, we have RYT plus RXT. Now, dapat mindful ka sa sign. For RY, upward siya. So, walay problema. Walay problema, no? So, that is 480. Okay, and that is sine. Okay. I mean, not sine day, cosine. Kay kanimo day, along T man. So, cosine of 30 degrees. So, along T man. So, kani siya. Cosine na siya. Then, here, for Rx, so si Rx, kay matanawon, ubos na siya, no, with respect to the n-axis.
paubos na siya. So therefore, ang iyang t component negative. Okay, kay paubos naman ni siya with respect to the n-axis. So minus 300, and this is sine of 30 degrees. If you may siya i-calculate, the result is 265.69 pounds. So mo na siya ato ang mga answers. Okay, kay ipa-resolve raman ang mga components, no? Wa man ta nagkuan sa totality. So gipa-resolve raman with respect to the new axis labeled T and N. Walay pangutan ani? Okay. Let's have example number 3. So kani siya nigawas ni siya sa board examination. So kani siya nanagid tay object of interest, no, unlike sa previous nga examples, puro ra to mga vectors, no, nga nagrepresent sa mga forces. So here we have an inclined plane and a block. So the block shown in the figure below is acted upon by its weight W, so 200 pounds, and a horizontal force CQ, 600 pounds, and the pressure P exerted by the inclined plane. So P kanang ubos. So the resultant R of these forces is up and parallel to the incline. So ato laikwan nga mo daw ni ang iyang resultant padong babaw. Parallel siya sa ato ang inclined plane. So thereby sliding the block up a tip. Therefore, pasabot ani naay ko naay movement nga nahitabo because dili balance ang tanan. So mo na siya nakapako niya. Na siya resultant padong babaw. So manang ni slide siya pababaw. So determine P and the resultant R. So unsa ni nato pag solve ni ngani mga problems. Now, since nagdeal man ni siya og mga kuan figures, then na ay mga force interactions, then mas mas prefer o mas convenient if mag-draw ta og free body diagram. So ka familiar ba mo sa FBD? Naka nakahimo na mag FBD before? Hello? Kasuway naghimo og FBD? So karon ato ni siya mag FBD. So that makaibaw ta asa ang forces may act, okay, ilang mga directions, so on and so forth. So FBD for this figure, ato i-treat ni siya ang block as a point particle, no? Then ato lang i-draw gihapon ang inclined plane para masabtan. So diri ato isuwat ang mga forces. First is the weight. So this is the weight. Now, para madali ang interpretation, ato i-resolve ang weight. Okay? Ato siya i-resolve ang components perpendicular and parallel to the inclined plane. So, sama na siya. So, ato siya i-project diri and also here. So, whatever the theta here, which is 30 degrees, open ang theta diri sa weight. So, this is W sine of theta, and then this one is W cosine of theta. Meaning, the component of our weight parallel to the inclined plane is equivalent to W sine of theta. Whereas, ang component niya perpendicular to the inclined plane is equal to W cosine of theta. Next, CQ, which is the horizontal force. So, CQ may act horizontally. More na siya, CQ. Okay, this is Q. Now, i-resolve si Q parallel and perpendicular sa incline. So, mo ni siya iyahang resolution, no? I mean, iyang components parallel. So, that is Q cosine of this is theta gihapon, no? So, cosine of theta, and this one paubos gihapon, this is Q
sine of theta. Okay. Next is ang P na to. So P is the pressure no nag-exert sa atong inclined plane onto the block. And P is 15 degrees, naka-incline siya 15 degrees with respect to the perpendicular line sa atong inclined plane. So diri na siya components parallel and perpendicular. So mao ni siya kani. Okay, this is P sine of 15 because this is 15 sa given and this is P no. And this one ang iyahang perpendicular component is P cosine 15. Okay mo na siya. Now, diri a class sa FBD makakuanta no makakuanta og mga summation of forces. Diri ni siya x and y no, not the normal na atong convention nga natay x and y nga axis. Here, ang ato ang mga axis is parallel to the inclined plane and perpendicular to the inclined plane. Now, mag-una ta sa perpendicular to the inclined plane. So, sum of forces perpendicular to the inclined plane. To the inclined plane. Now, what's interesting diri as sa ato in kuan sum of forces nga perpendicular sa inclined plane is that zero ang ato ang resultant force. So sir, nganong zero man? Kaya mo i-analyze, ang direction sa atong resultant is parallel lang. So pasabot ani there's a movement parallel to the inclined plane, but we don't have any movement nga pa-perpendicular or pataas, no? Wala tayong movement nga paana. Okay? Wala tayong movement. So therefore, we can equate those forces, no? Nga perpendicular sa inclined plane to zero. Okay? Equate na to. Or meaning the summation of these forces is equal to zero. So sa may force interaction nga perpendicular, of course, si Q na ay components nga perpendicular. Labaw na si W na siya. And also with P. So therefore, at is what? So si P lang sa ila ang positive, no? Kay si P ra may ni point upwards. So we have here P, this is cosine. So P cosine 15 is equal sa paubos. Okay? Muna siya, ang P cosine 15 is pataas, equal siya sa forces pa downward. So meaning there is no resultant force because if you're going to equate this one, ma-zero ni sila, meaning no movement. So that is equal to W cosine of theta plus Q sine of theta. Solving for P, we now have W cosine, and our theta is 30 degrees, plus Q sine of 30 degrees, divide by cosine of 15. Now, substituting, ang atong W is 200. So, 200 cosine of 30 plus ang atong Q kay 600 sine of 30. Then, all over cosine of 15. Muna siya ang ato ang P is equal to 489.90 pounds. Okay, so muna siya ang ato ang first answer. Na tayo value sa ato ang P. Okay, nakasunod ra ni? Yes, sir. Kasunod ra? So next, para makakuha ta sa resultant, so ngadto ta sa ikaduha nga axis. Okay, mo man ang first natong axis kaning perpendicular sa inclined plane. So let's have the second axis which is parallel, no? So sum of forces parallel to the inclined plane.
Now, ato i-treat na siya, okay? Sum of forces parallel sa inclined plane. Okay. Ato i-treat nga positive siya if pointing upwards, no? So, up to the inclined plane, siya i-treat as positive. Kung pa-downward siya sa inclined plane, i-treat na siya as negative. So, going back sa previous nga slide, diri as ng FBD, we see nga um, ang naay mga components nga parallel sa inclined plane. We have the Q, the weight, and the pressure, no? P. So, ang pa dong rag upwards ani si Q ra, whereas si weight o si P both ni act pa downward. So, i-treat na siya as negative. So, diri we only have Q sine of 30 degrees. Okay? I mean, no, did I? Cosine siya. Sorry. Cosine eh. So, this is cosine minus P. So, si P diri kay sine 15. So, sine 15 degrees minus weight. Ang weight diri is a sine. So, sine of 30 degrees. Now, i-substitute. So, we have 600 pounds cosine of 30 degrees minus ang P nga ito palang na-solve. So, we have 489.9 sine 15 minus atong weight nga 2,000, then sine of 30 degrees. Kung mo na siya i-solve, you have the resultant, no? R equal to 292.82 82 pounds. So, mao na siya ang ato ang value sa ato ang R. Of course, pag sum nato no sa mga forces, para ang answer is positive value, meaning ani ang movement ani is pa upwards up to the inclined plane. Walay pangutana ani? Nasabtan ra? Okay. So, I hope inyo po ni siya i-explore nga part, no? What if i-remove ka ninyo ang Q or what unang P, something like that. So, try to explore this kind of problem. Kani siya ni gawas gini siya sa board examination. So, next, ngarita sa second lesson, no? Review ta sa moment of a system of forces. Under gihapon ni siya sa resultant of a force system. When we say moment, related na siya sa word pod nga torque. Now, by the end of this lesson, you will be able to determine the resultant moment. So, kaganiha is the resultant of a force, diri a resultant moment of a system of forces using Varignon's theorem. So, ato po ila-ilahon kung unsa ni siya nga theorem and um, unsa iyahang role no sa pag-solve sa resultant moment. Now, moment of a force. So the moment or torque, so they are related, measures the ability of a given force or system of forces to produce turning or twisting about a given axis. So bali, if natay axis ani, then natay force diri with a given distance perpendicular no sa line of action niya. Okay? So if wala na lain mga external forces nga mo resist niya, so therefore this one right here tends to rotate your object with respect to this axis. Okay? So mo produce siya no og turning or twisting. But in real life applications class, in evaluating or assessing a certain structure, dili gyud siya need no nga naay twisting or turning. Okay? Ato lang siya i-assume nga mo tend siya nga mo turn. It tends to turn with respect to a given axis. Okay? So di gid siya always nga mo turn gid siya. Nalay tendency. So mana inyo bantayan.
Kaya syempre, we don't want our structure to kung ano, to have this event kaning mo turn siya or mo twist kay of course it would cause a catastrophic failure. So delikado na siya. Knowing if there is a resultant moment of a certain structure helps engineers prevent the occurrence of failure or damage due to unwanted twisting or turning. So mo na siyang giingon kaganiha. Mo nilikayan nato. So just like this one, we have here a crane. So kanisiya, so this is used to lift loads at very high elevation, labi na sa mga high-rise building, no? So in order to raise a load, a massive load pa gyud ni siya, mga tons na ni siya. So we need this crane, and of course this crane in order to lift this one, it needs a counterweight, no? So naa siya diri ay concrete slab. So kani siyang concrete slab, na siya a specific placement or specific distance with respect to this one, kaning axis nato, axis. So na siya predefined nga distance with respect to this axis in order or so as for the system not to turn upside down, no? Di siya mo buckle or mo turn. Kay if na improper ni siya ang pagbutang ani, then there's a tendency nga bugat ang load, so therefore motapod ni siya in a clockwise direction, so clockwise. Now if ever masobraan po ang distansya niya diri sa concrete slab, there's a tendency nga motapod po ni siya nga crane pa counter clockwise, and that would be catastrophic. So mo na siya ang significance in um, solving the resultant moment of a given system of forces. And just like this simple nga diagram of a first class lever, wherein we have here a load of 5 newtons. So in order to raise this load at a certain distance, so we need to exert a force at a given distance on the opposite side of the lever. Okay, so it could be 0.25 meters away or somewhere else, para ang goal lang ma-achieve nga ato na siya ma-lift na siya nga load of 5 newtons. So this is the importance of knowing or solving the moment, the resultant moment of a given force system, so that we can lift something and we can prevent any failure or damage. Okay, so unsa may mga pamaagi in solving moment of a force? So this is just a review, no? So the moment of a force is simply the product of the force vector F. So man siya. And the moment arm R. Passing from the axis of rotation. So in the figure on the right side, this is our axis, no? Moment axis. Gitawag siya moment axis. So perpendicular daw to the line of action of the force. So this is our force. This is its line of action. And we have the R. So the R, very strict ang iyang rule. It should be perpendicular with respect to the line of action and passing through the axis of rotation. Okay. Yan na siya. And always note pod nga ang ato ang line of action is perpendicular pod siya with respect sa ato ang line of axis. Okay, line of axis or axis of rotation. So mara gina siya, no, ang dili pwede nimo kalimtan. The moment or the torque is equal to force times the distance. So naghisgot man ta kaganiya sa learning outcome, unsa ni siyang Varignon's theorem. Now Varignon's theorem state that the moment of a force about a point is equal to the sum of the moments of the components of the force about the point. So unsa may significance ani niya, unsa may application ani niya. Now, kung mag-solve ta mga moments class, there were times nga it is very difficult to determine the R. Okay, the R here. Meaning, R is not explicitly defined. Kung imo kitaan sa figure on the left side, so mo ani siya ang D, no? The D here is our R because this is the perpendicular distance
of the line of action of our force kaning F nato kaning blue with respect to the axis of rotation kaning point O. Now, ang given na nato is y ra and the x. Okay? Moro na yung mga given. What I given nga d. Nako, yung aning setup class, very it's very difficult to define the distance d or the moment arm r. Now, para maka-solve gihapon ka sa resultant moment, then kanang mga forces class, imo na siya i-resolve ang iyang components along x and along y if possible. Now, diri sa ato ang figure, very possible gid siya. So iya gi-resolve into f of x, I mean fx and force along y. So here, si fx nga component na siya perpendicular distance with respect to our axis of rotation, which is equal to y, and this is our r for fx. And for fy, na po siya perpendicular nga distance, okay, with respect sa ato ang axis of rotation, and that is our x mo siya. So mo po na ato ang r for fy. So in that manner, ato na siya saman. I-take na to ang summation. So meaning ana, the moment along O is equal unta sa ato ang force times the distance, given that we don't have a value for D. Now, thanks to Vergnon's theorem nga ang sum of the moments is equal to the moment sum of the moments of the components of the forces about that point, then we can express F times D into Fx, okay, times Y plus Fy times X. Okay, so this is Varignon's theorem in a nutshell. Magamit ni siya labi na sa mga forces nga pag-analyze nimo ang iyahang perpendicular distance with respect to a certain axis unknown or lisod siya i-define. Okay? Nakasunod ra? Nakasunod ra class? Yes, sir. Sige, padayon ta. So let's have our example for the moment. Now here, naatay figure. So this is our moment axis, and this is our given force 100 newtons, and this is its direction. This is the line of action. Now a question sa inyo class. Can we define the perpendicular distance of this force with respect to our axis nga O? Masolve ba na to or lisod? Saman, kani siya. Mao man ni iyahang perpendicular distance r. Na makasolve mo ani or dili? Given nga naatay 5 meters aning kaning length ani nga horizontal portion ug napatay 2 meters. Saman, masolve or dili? Masolve siguro unsaon man. Gamit kag unsa may mga gamiton dira. So kaning r masolve siya. So it is possible to solve for r, however mag-need kag knowledge no sa imong geometry o kanang trigonometry. Masolve ni siya because natay given nga angle aning ato ang force no. So again ha, na po example aning ang angle gihatagan na mo ani nga figure. So ay na magkakurat hatagan mo aning angle sa ato ang force nga naay triangle niya na ay suwat nga 3, 4, 5. So kaganiya ato ang na na-solve na to nato no. So diri ato na pagbalikon para di gid kalimot. So ma-solve gina siya kay na may angle, but takes a lot of time. It takes several steps or several lines no
to arrive the value of R. Para mas simpler ang imuhang kanang imuhang solution, gamit na lang sa Varignon's theorem, wherein we are going to find the components of this force with respect to the horizontal and to the vertical. But first, ato sa i-resolve iyang components. We have our FBD. Okay, FBD. So dira sa tumoy, ito siya i-label na lang. So this is our 100 Newton nga force. 100 Newton nga force. And then, kung inyo ma-notice class, no? Paing-ana man ang forma niya. Sa triangle nga represent. So this is 3, this is 4, this is 5, and this is our theta. Now, the theta here, since vertical man siya, ato ibalhin diri, theta gihapon ni siya. Ay magkalibog na sa trigo. So, mag-project po ta diri, ato ra gibaylo, no? This is 5, this is 3, and this is 4. So, para makakuha ta sa iyang component, so naatay horizontal component niya, napod tay vertical component niya pa downward. Okay? Mo ni siya ang ato ang 100 Newton nga force. And this is our angle theta. Okay. Now, diri apod kay bao pud ta no sa direction of rotation sa ato ang mga component forces. Let's say for example, the horizontal force, unsa man iyahang ma-create nga moment, is it clockwise or counterclockwise? So diri class ako i-drawing ha, mo ni siya imong horizontal, then mao po ni imong vertical. With respect to our axis of rotation kaning point O, unsa man si horizontal force, maka-cause ba siya og clockwise nga moment or counterclockwise nga moment? Unsa man kas? So si FH yung makita, so na siya distance nga to, paana iyang tuyok, so that is clockwise. So clockwise na siya. Si vertical component pod, same thing ra gyapon, no, paana gyapon iya tuyok. Iya tuyok, so clockwise gihapon. Clockwise. Okay. So nana kay bawo na ta nga silang duha same ilahang direction sa pagtuyo. So diri ato i-determine ang FH o ang FB. So FH is equal to the 100 Newton. This is cosine of theta. Then ato interpret ang ato ang cosine of theta sa kani nga triangle diri as kilid, ang cosine theta nato is just equal to 4/5. Okay, base ani niya nga figure. Kana siya. Theta, this is 4, this is 3, and this is 5. So cosine theta nato is 4/5. So ang answer ani, we have pila man na siya class? 86. So 80. And then we have our FV. Okay, so this is 100 sine of theta. O niya, kay bawa man ta, based sa to ang figure, the sine of theta is 3/5. So pila man na siya? 60. Tama ba? Okay. So FH 80, FV 60. So since ang gipangita kay moment of a force about point O, so that is the moment at point O. So i-take nimo positive for clockwise, no? Positive lang ni ay moment. Ikaw ray bahala anig set ani. Pwede nimo i-positive ang counterclockwise, it's up to you. Kindly indicate gid, no, para di maglibog. So here, again, definition sa moment, formula ay calamity, that is force times distance. Starting with FH, so FH
And then unsa may distance ni FH? Unsa man iyang perpendicular distance with respect to our axis? Asa man kaning 5 or kaning 2? 5 meters ba? Si FH? Two, sir. Okay, that is 2. Kay kani ba? Mao man ni ang line of action ni FH. Na iyang distansya ani kani man. So 2 is siya ha. So 2 plus our FV. Okay? So plus ni siya ha kay imo man gitreat nga plus ang clockwise. Pero counter gay ang nakabutang dira mag-minus ka dira, mag-subtract ka. So diri FV, unsa may perpendicular distance ni FV? So mo na siya line of action ni FV kaning 5. Okay? So FV times 5. Now, ato ni siya i-substitute no. So 80 times 2 plus 60 times 5. So the result is 460 Newton tapos meter. Okay. Nakuha ra? Law, nakuha ra? Yes, sir. Okay. So let's have example number 5. So determine the moment about point A of each of the three forces acting on the beam. So kani siya medyo critical na kay sa previous nga slide, sa previous nga example, only one ra ka force nga ato ang gi-examine. Here we have three forces, okay? Ug nagkalain-lain nga mga distances. But ato na siya i-analyze no og tarong. Naay similar nga problem ani nigawas pod sa board examination. So for your information. Diri ang goal ani is to find the resultant moment of these three forces about point A. Okay? I mean the three forces. So mag-start ta sa F1. Okay? The first one is F1. So for F1, moment about A, so ato ra ibutang sub F1 is equal ni force F1 multiplied sa iyahang distance D1 lang. So luckily si F1 kay nakaon sa man, naka-orient na siya nga perpendicular siya or ang iyahang kuan, ang iyahang distance no sa A kay perpendicular sa iyahang line of action. So wala mo'y kabalakan. Okay, walay kabalakan ani. So imo ra isuwat F1 is 375. Iyahang distansya with respect to point A. The point A here is kaniha kani siya. I hope niyo makita kana siya. Dili ning tunga sa beam. Kaning naas usa sa mga edge. I mean corner sa upper part of the connection. Mamo ni connection man ni siya nasa upper part. Now ang distance aning F1 with respect to point A is 8 feet. So 8 feet. The result, so pila may answer na? We have 3,000 pounds. I mean foot pounds. So 3,000 foot pounds. Mao na siya ang moment ni F1. Now let's have moment ni F2. Si F2 medyo um kan si F2 no na pagkalibog-libog gamay but ato siya i-analyze. So dapat inyo ikuan nga naa siya mi act ani. Now the point of application or the location of the application of this force is very crucial. Labi na kay nanatay mga sama nanatay mga thickness sa ato ang mga elements nga naa sa ato ang figure. Very crucial ni siya. So for F2, naa siya sa surface sa ato ang horizontal beam. Now, ato na siya saman take iya FBD. FBD. So naa siya dira
ni projecta diri ah. Okay, ato lang ni siya butangan. So naa na pud ning triangle to express sa iyang angle. So what this is 4, this is 3, and this is 5. So mo na siya iyang angle. Automatic kani siya kay vertical angles man sila. So imo na pud i-interpret balik. This is 3, this is 4, and this is 5. So pasabot ani, if this is our F2, naa siya components along the vertical. So kani siya FV, and then napod siya horizontal pa ana FH. FH. So kung ato siya butang area sa figure, mo niya FV, then mo niya FH. FH. Okay. Now, nakoy question sa inyo class. Does FH um, make this beam turn class with respect to A or not? Saman, makapatuyok ba ni si FH ni A or not? Makapatuyok ba ni siya sa beam or dili? What do you think? Dili, sir. Kaya nga naman. Sir. Nga naman, nga naman. Tungod kay kung ato kitaan sa formula, maka-create ba tag perpendicular distance ni FH o ni point A? Ato otro drawing dire no, ana. Okay, ingon man ta nga si R is drawn from the point of rotation towards the line of action of the force. Dapat perpendicular siya. Can we draw? Kung ingan niya orientation, di ba dili? Nga naman, iyang line of action directed towards man. May ingon ani. Okay? May ingon ani. Kay naatay direct nga distance. So here, walay R kay padong man siya. Nonsense kaayo. So therefore, our FH here cannot rotate our horizontal beam with respect to the point A. So si FV lang ang maka-cause og rotation ani. Ayang rotation is clockwise. And for FV, okay, FV nato equal ni siya sa F2. Then this is sine of theta. Kung ato basihan sa triangle, ang sine theta is 4/5. Okay? 4/5. That is the opposite side over the hypotenuse, 5. So ato na ibutang diri sa itong solution. So for F2 again, moment about A for F2, only it's a vertical component which is equal to F2 times 4/5. Ato substitute ano? So F2 is 500 pounds times 4/5. So pila man ni siya? 400. 400. Okay, we have 400. 400, 4,000. 400, sir. 400. 400 ra? I think this is the first one kaning 375. This is 300 lang no? Or asakto ba? 3,000? 300, sir. Okay, 300. Sorry, I forgot. I forgot to write the distance. Sorry. Second ha. Modeng gamay ang answer. So kani siya napa ni siya distance. Label na to as dito. So unsa may perpendicular distance ni FB? Kani siya. Okay? Kani siya. And this distance, okay, is the sum of 8 and 6. So ato isuwat F2 is 500 multiplied by 4/5 and then multiplied by 14. Okay, 14. So nganong 14 kay 8 plus 6. Okay. So dito
equals 8 plus 6. So the answer, pila may answer ani? 5,600, sir. Okay, so 5,600 foot-pounds. Now for number 3, ang last part sa next na lang, no? Ay, sorry. Wala day. So, di na natin ibutang. For F3, isolve na to yung FBD, no? So, FBD ni F3, di na lang sa ubos, FBD. So, take note, ang kung ano, ang location sa action ni F3 kay sa may lower part sa ato ang horizontal beam. So, paana siya. So, naa siya ay horizontal component. Okay, FH ni siya. Napos siya vertical component V. And this is, okay, this is 60 degrees. Now, naibong mo anong 60? Kani man ako ang kani ako ang kuan, gitreat ani no, kani siya. Kani 60 man ni siya. 30 man ni. So, 30, 60, 90. So, ay kabala ka kung 30 man gamiton, the other way around imuhang kanon, kani siya. Kani og kani. Anyways, same lang atong makuha na. So, diri ani FH og ni FV, kato i-drawing diri ano, mo ni ang action ni FH. Na maka-turn ba ni sa FH or dili? Nya mo ni ang FV na pod. So obvious si FV maka-turn kay naa siya dako kayo nga distance with respect sa ato ang axis of rotation A. Si FH sama naa ba siya perpendicular distance with respect to A? Wala. How about the others? Sama wala ba or naa? I-project na siya. So pwede para sure gyud ka imo gyud na i-drawing no. I-isolate nimong uban then mo niya tong FH diri gid siya sa ubos. So unsa man? Naabay distance siya with respect sa point A? Di ba naa? Ay, naa, sir, kay ang 0.5 na distance. Okay, so naa siya Over thick, ang distance. okay, naa siya thickness. So kani ay gid mo kasi kaniha be mindful sa drawing o sa pag um, sa pag kanang kuan sa pag-explain no sa problem. So ikita asa ang thickness basig significant siya. So here si FH makakause siya og turning. So ang iyahang rotation is unsa man pa counterclockwise, okay? Because below siya sa axis of rotation paana ay iyahang effect. Whereas ni FV pa clockwise siya. So di ba? Naa na tay addition and subtraction mahitabo diri ah. So moment of A due to the third force, okay, is equal to this is kuha ni siya F3 or ato sa what FH lang sa FH, okay, ato i-treat si counterclockwise nga negative so magbutang tag negative diri negative FH ang iya distance is the thickness 0.5 and then plus ato i-treat nga positive ang mga clockwise nga mga moments. So depende ra gina nimo. Dili na ko rungan kung imong indicate diri nga sir. Ako gi-treat nga positive si counterclockwise nga rotation. So diri plus FV iya distance is kani siyang 8 plus 6 no. So 8 plus 6 plus 5. So this is negative. Our FH here is 160 and then this is cosine of 60 times 0.5 and then we have plus FV na to is
160 tapos we have sine 60. And then 8 plus 6 plus 5, this is 19. So, pila may answer ani class? Pila man? 98, sir. Sa mga 98? 98.56. 98.56. Sa man? Sakto? Sakto ba? Gi-confirm sa uban? Okay. Sa ako diri is 2592. 2.72, sir. Okay, 2592 sakto ba? 2592.72? Today, sir. Okay. Sir, 2.92.72. Okay. Siguro pag kuan mo pag plug in basig natapad ni siya no? Natapad sa angle mo ang nig. 0.76, sir. Okay. So sa pula siyang bantayan. So answer ani is 2592.72 foot pounds. Okay. So mo siya. Tulo ang ato ang answers diri ah. Okay, huli pangutan na. Wala na, sir. So proceed ta for parallel forces. So last lesson ni siya for this meeting, the learning outcome. So by the end of this lesson, you'll be able to determine the resultant moment gihapon of a system of parallel forces using the Bregnon's theorem. But here, gipasayo na lang. So nganong na-separate ni siya nga lesson, it's because ang atong gipang solve sa previous nga mga slides na ay mga forces that dito nga naka-inclined siya no. But here very very parallel gid siya. Okay, very very parallel with respect to our axis of rotation. So mas madali ni siya nga i-analyze. So let's have an example immediately. So here, determine the resultant of the parallel force system acting on the bar AB shown below. Now, kani siya, dali ra kaayo makuha ang iyang resultant. Okay? So, mogamit ata ato ang mga isamra mga forces along the vertical or along horizontal. However, in this problem class, of course, mag-require ta kung unsa man unsay position sa ato ang resultant. Where does it act based on this kani siyang rod, horizontal rod. So asa man na siya dapit nga part sa rod tabas siya sa kanang let's say 2 feet away from A or any value no away from B or A. So wata kay baw mao nang gamito nato ang katong moment formulas. So diri ato kuhaon ang resultant. So we're going to solve first the resultant. So for the resultant, summation of forces along vertical lang tano. Okay, wala may horizontal. Meaning, walay resultant sa horizontal. Zero. Sa vertical lang. Kaya mga vertical forces man eh. Mga gitawag na siya nga lesson ng parallel forces because all the forces are parallel to each other. So, kuha mo, i-take nimo nga ang downwards kay negative. Mamanay ato ang naanad nga convention, sign convention. So, for the negative forces pa downward, we have negative 20 pounds. We also have negative 10 pounds. Si 30 pa upward, siya rin palahi. So, loner siya. So, plus 30. And then we have negative 40 paubos na po. Therefore, our resultant force R is equal to negative 40 pounds. So, what is the interpretation of negative?
So may pasabot anak class. Meaning, saman. Powers and directions of force. Okay, so the direction of force is downward. Downward na siya. So ni pangutanon mo, downward na siya. Labi nag mga forces. Ikaduha, ato pangitaon ang position. Okay? So para makita nato ang position class, we're going to use summation of moments of the system. So summation moment of the system, okay, is equal na siya class sa man sa summation sa tagsa-tagsa ani ka mga forces. Now, magkuan ta no, mag-assign ta og asa nga point. So assume ta A lang sa ta. Okay? Don't worry, by the end of this one, natay generalization nga ma-generate ni ini. So, diri ata mag-moment ni A. Okay. So, diri ang summation of moment class with respect to A sa kaning upat ka mga forces, actually, pwede ni siya ma-equate into this one. Summation lang sa resultant. Okay? Sa resultant times ay ang distance with respect to A. Agree ba mo? Saman mo, agree ba mo? So sir, nganong tinuod mo ni sir? True ni siya, it's because imo ra pang usa ang mga forces no para di libog gi-equate nimo as a single force. However, of course, naa siya corresponding distance. And if you are going to equate the moment of this new figure with respect sa ato ang original nga figure, they have the same moment. Kay maora man na sila nga mga forces. Okay? Nga imo lang sa ikaduha nga figure, gitapok na nimo. Okay, I hope inyohang na gets. So in this manner, makakuha itong position no by using only the principle of moments for parallel forces. So gamit kay ni siya para makadetermine ta asa man dapit diraa ang unsa man diraa ang kanang kuan ba ang totality aning upat ka mga forces. So asa dapit. Kay in this way class, kung nana mo sa actual practice, makahibaw mo asa ninyo unsa man asa ninyo butangan og support. Okay? Para ba na mga balance-balance ba? Kay if naa siya resultant nga 40 downwards, so sa inyo bahaton, inyong saman, suportaan ninyo. Hiktan siguro ninyo diri para di na siya mga ubos. Okay? So by having that one, hiktan nimo dira, di na pod siya mo go downward and at the same time, it will not saman kanang turn upside down no or magtuyok siya. So there is a balance because we considered the moment of the system to be in equilibrium for this example. So manay gamit ha nganong need po nato kuha ng resultant o gayahang position so that sa future ng mga problems or in actual practice kahibaw ta kung asa ta magbutang og mga supports. Okay? So diri ito na siya apply. So ang moment ani nga system with respect to A is equal sa resultant nga itong nakuha times ayang distance, we don't know that one, is equal to the moments of these individual forces. Now, may I ask you class, ang 20 ba, makaproduce ba ni siyang turning with respect to A or dili? Kay dili, kay igo man siya sa A, di katuyok na. So, dito ni 10. So, si 10, makaproduce siya og turning which is clockwise. I-treat na siya na to as positive. So, 10 times 2 feet. How many ang distance? Now, for 30 pounds, unsa man siya? Clockwise ba iyahang ma-generate or counterclockwise? Di ba counterclockwise siya? Counter. Kay counterclockwise kay paitaas. So, mo nang negative ta. Negative 30 times ay distance is 5 na. Now, ikaw rin bahala. Pwede po nimong ang clockwise imo i-negative or si counterclockwise imo i-positive. It's up to you. Now, for 40,
clockwise siya, so mo nang positive siya. Unya iha distance kay 8. So pila may kuan ani? Pila may answer ani? 190. Okay, 190. And that is foot pound. Now, naaman tay R kaganiha. Actually, ay na lang buteg negative, no? Ay na lang butang og negative. Kay gi-account naman na siya. Pero pwede ko na mag-answer. Negative lang. Okay? Negative lang ang answer ni ini. So, diri to solve for D, ato siya divided by R. Okay, D is equals to 190 divided by R, which is a 40. Wala may answer. So, we have 4.75. Okay, feet. Now, asa man nga D, class. So, kaniya D, since nag-moment mata ni A, so gikan siya ni A. That is 4.75 feet from A na siya. Okay, mao na siya class. Now, inyo assignment ni ini, i-try ninyo og moment ni B. Okay? I-try nyo moment ni B, ay nyo makuha nga D by using R, different. Why? Because kani inyo hang gikuha. Ako lang i-label nga B. Okay? So, lahi inyo makuha. However, ang inyo pong makuha, plus akong gi-answer karon nga D, mo equal na siya og 8. Kung di na mo equal og 8, there's something wrong with your solution. Okay. So, na-gets ninyo? So, let's proceed to example number 7. Kani siya involve mi siya og ano, integration. So, review po ni siya sa inyohang integral calculus. So, a beam of length L supports a load which varies from W pound per foot. So, linear ihang variation. At the right end, so mani ang right end, mo na siya. So, maning na siya taas, no? To 0 at the left. So, sa left portion, wa na yun, no? So, man iya porma kay triangle. Now, determine the magnitude and position of the resultant load. Kani siya class, pareharan ni sa atong gisolve sa previous nga slide. Parallel forces gihapon ni siya. Ang kakuan diriya is daghan nga mga forces, infinite forces nga nag-act paana. Paana, pagamay, hantod na nga 0. So, kani ako ang drawing, finite lang ni, no? Kay syempre, limit naman ito pag-drawing. Pero daghan kina siya. So, kani siya tungod sa kadaghan niya, mo gamit na taog integral. Okay? Palabantag integral. Kaya ing ana ang principle sa integral. If ang number of divisions mo approach infinity, so ato i-integrate. Mo ni siyang we have here a differential length. So, ato siya i-label as y. Okay? Mo ning height sa atong kaning tagsa-tagsa, no? Gitagsa man ni. So, mo ni. And then, ato po na siya hatagan og distance from point O. Okay. Usar ni sa mga sample. Kana daghan kay na siya dira Usar ato ang gi-examine sa. So, y ang height ana niya. Okay? Unya ya distance from point O is x. L here denotes the length of this beam. And W, mo na siya ato ang resultant. So, dapat kay ba punta sa distance niya and ato siya i-label as D. So, di ba? The same lang adto. R lang dito, diri W lang. So, here, ato sa pangitaon si weight. So, our weight class, okay, solving for weight W. So, i-add din mo ni mga tagsa-tagsa nga mga lengths, no? Ako na siya mga weights pa 0. So, kay daghan mo siya infinite gamit ang integral. So, our weight is equal to the integral of this kani ato example nga ko ano, example na to nga kani ang area.
kaning na shaded nga region, ang iyaha na is y, that area is y times dx. Okay. So ang atong integration ani, asa man padong. So this entire length. So asa nag-start si entire length? Or I mean the weight, di ay? I mean. So at point O, ang atong weight dira wala, zero. Okay, zero na dia. So zero padong sa endpoint niya. So at the endpoint, the weight here is W. Okay, W. Okay, now we cannot integrate this one directly because y is a variable. So we need to find a way to express y in terms of x and the other parameters present in this problem. Kung inyo na i-analyze class, inyo i-drawing pinayangani, mga kwanta nga this is W, this is L, this is Y. So ang L ani haka ni, and then this one is our X. So di ba na ay unsa man similar triangle relation nga ato ang pwede ma-construct. So we have the height W over iyang distance from point OL is equal to the height pod of Y o iya distance with respect to OX. So Y is can be expressed in terms of WLX. Okay. Na kuan ra? Nasundan ra? So I hope nasundan. Nasundan ra? So we have here integral 0 to W. Our Y is W um over LX dx. So constant maning W pagawas. L 0 to W x dx. Very simple nga integration. So WL, this is x squared all over 2 evaluated from 0 to W. So ato na siya i-simplify, mahimo na siya og this is W, no? W L squared. Ay sorry, this is not W there, sorry. Because this is distance. Can you see, sorry. This is the length. Now atong usbon length ni siya, it's because the dx here is the length. Kana siya, length man na. So 0 to L ta. Sorry. This is L, this is L. Now ato na siya i-simplify. WL squared all over 2L or simply WL all over 2. So that is the value of our weight. Okay, masya value sa itong weight. Next, ni kuan na pod ni D. Sa may kuan pag-solve ni D. So solving for D. Okay? Si D class, same ra gihapon no? Summation of moment with respect to O. Okay? That is in terms of our resultant weight, kaning capital W times yung distance, o kaning mga tagsa-tagsa ka mga weights. So that is W times the distance, which is equal to the moment of this individual nga mga weights, no? Daghan kayo, so integration gihapon. To um to write that one, so integral, unahon sa nimo ang iyang weights, no? So represented by y dx. You now have the weight. Ang kuwang na lang nimo is ang distance with respect sa O. So kani ato ang differential area, kana to example, iya distance is x. So butang kag x dira. That is from 0 to L. So remember we have the relation for y. So i-substitute lang 0 to L, we have x w x L dx. So ipagawas lang ang mga constant, WL, constant na siya. So what's left
is x squared. Okay, x squared dx. Now ato i-simplify. So WD equals WL, and this is x cubed all over 3 evaluated from 0 to L. That is WL cubed all over 3L. Okay? So, ang W po nato is WL over 2 times D. So, makancel niya itong W. Cancel ang L dira, ma-L squared na lang. So, makancel bud sa pikas, ma-L na lang. So, therefore, our D is 2/3. Okay? 2/3 of L. Okay? So, mo na siya ang location sa atong weight. But if you already know the center of gravity of a triangle, so, largo din ka 2/3 of its length. Mamo na siya ang center of centroid niya, no? Centroid guys triangle, 2/3 yun na siya. Dira. But it is the derivation. Okay? Walay pangutana? Walay pangutana? Wala na, sir. Wala na? So, practice ha? Practice yun. I-analyze na siya. Basi magawas na siya sa ato quiz. So, for the last example, we're going to use the concept of moment to determine the location of the center of gravity of plane areas or plane figures. So here, the shaded area daw in the figure below represents a steel plate of uniform thickness. Siya. A hole of 4-inch in diameter has been cut in the plate. So locate the center of gravity of the plate. So by using moment ay makaibaw tanong sa center of gravity. So amazing kaayo. Now, sa man pagtira ni ingani nga mga problems. So first is we're going to take the moment, no? So i-treat ni siya nga ang style ano is kani siya we consider this axis as the moment axis. So natin axis dira ako lay pa 3D. Now, pagkuan ani is ato i-treat nga mo ni siya ang weight sa ato ang rectangular plate. So naa na siya of course corresponding nga force nga downward ug naa siya distance. Okay? Naa siya distance with respect sa atong axis. Okay? So motor ni siya. So gibangagan man kung ato na siya i-interpret si pasabutan gikuhaan siya no, gikuhaan siya og weight. So na ay removal of weight. So ato na gi-interpret nga ang kanang circle weight anang giiban, okay? Pa-upward siya. Of course, na po na siya corresponding nga saman distance dito sa D1. Na po na siya corresponding distance. So if you're going to take the summation, no? Summation of moments ani niya, makakuha ta sa iyang center of gravity. And also including, no? Kani di ay. Mo na itong ipangita, ang D yun ang itong ipangita. Equal na siya, kaning duha, equal na siya ani weight sa rectangle nga gikuhaan na og kaning circle, no? Gibangagan na. Kay paubos pa na siya. So nga na ang pag-interpret niya ni. So ang una, ang weight gyud sa plate nga way pa buho nya iyahang centroid, no? Of course kay bata sa center of gravity ana. Basic raman nga shape. And also for dito, ato lay subtract mo ng pa-upward akong representation diri kay gibangagan man gikuha og weight sa pa-upward meaning subtraction. So man ang circle. So equal ang iyahang moment sa nabangagan og distance iyahang centroid. So mo ni ato ang gipangita kani nga distance. So let's do that one. So summation of moment along sa edge, no? Sa edge sa ato ang plate sa left nga portion. So equal na siya sa weight ani niya.
So weight ani niya times iyaha distance, we don't know kung asa ani iyahang centroid basig naa somewhere here takibaw. So di na siya is equal sa weight anang rectangular plate nga pagibuho times sa iyahang centroid. Okay? Minus sa weight sa circle, centroid pud sa circle. Now, nganong subtract siya because atong gibuhuan. So assume nato, no? Assume kay lisod kaayo mangita sa weight ani because the density is not given. Pero kay bawta sa to physics nga ang weight is equal to sa man to? Density times the volume. Sakto ba? Now, kani siyang babaw and also day kay bawta sa volume nga equal na siya sa man area times thickness. Okay? Kasunod na class? Kasunod na? So thickness sa plate. So diri ato na siya i-substitute. So we have ato i-substitute diri So we have density, area, thickness times distance equals density. Area aning rectangle tapos thickness tapos centroid no. X aning rectangle minus density, area sa circle tapos thickness tapos centroid sa ato a circle. Now dagay makancel ani. We have the density thickness, density and thickness. So what's left is ang area anang plate nga nabuho times the distance equals area sa rectangle nga mapay buho centroid niya minus ang area sa circle unya iya ha centroid. Now, ang kuan diri kay saman ang area kaning A. So our A here, but the area of this figure is just equal to the difference of the area of the unpunched nga rectangular plate minus sa area sa whole. So ato i-substitute, we have area rectangle minus area sa whole times distance equals area sa unpunched rectangle, centroid sa rectangle minus area sa circle, centroid sa circle. Diri ato i-determine ang area, I mean the centroid of the rectangle. So the centroid of the rectangle with respect to axis is half of its length. So if this is the length, okay, so therefore our um, x rectangle is equal to 1/2 L. And what is half of our length? The length here is 14. Sakto ba, di ba? Yes, sir. So 7 inches. Muna siya ato ang centroid sa unpunch ka plate. For our circle sa may centroid, ang centroid sa circle di ni equal sa iha radius ha. Basig kanira inyo i-treat as the centroid. Basig kanira. Ayaw ni siya. Pun i ani. Okay, kani. Pun i ani nga distance. Okay, mo na siya. So therefore, unsam ni nga distance class kani? Sige daw. Pila may distance ana? Di ba 9? Sakto ba? So 9 inches. Okay. So ang sunod atong buhaton ato na i-solve ang D. So for D, we have area sa rectangle that is 9 plus 5 times iyahang length is 6 plus 4 nya iyahang centroid kay 7
minus area sa circle is pi over 4. Then given man yung diameter nga 4 inches. So squared din ang exo is 9 divided by area daw kuno sa rectangle. So kato gihapong 9 plus 5 times 6 plus 4. So andama lang calculator minus area sa circle. 5 over 4 tapos 4 squared. So pila may answer class? Pila answer? So kung inyo ma-solve, makakuha mo og 6.803 inches. Okay, mao ba? Sakto ba? Okay. So meaning, ang interpretation ani is that the center of gravity of this rectangular plate nga gibuhuan na siya ani nga hole is 6.803 inches from the um, left edge no of this plate. So man siya 6.803 inches. Okay? So assignment ninyo, so practice you know solve problems related to these topics from hibiler nga engineering mechanics, statics. Don't worry, ako i-forward ang references na no and from Singer Engineering Mechanics for hibiler nga engineering mechanics na po dito ang solution manual no. So nanagid may solution manual, wala problema inyo lang is kakugi. For Singer Engineering Mechanics na po solution manual online. I will upload the solution manual no karon siguro right after sa ato ang meeting. So kindly practice gid og solve og problems.